салом алейкум ба тамоми подписчикои кома таҷик ва ба тамоми мардуми тоҷикистон. Не бача балечкои футбол. Ирӯз футболай лигаи хилмон бозӣ дорем. Ирӯз як рашкар овардагӣ камерачиҳои ма шуморо нишонтон метавон ва ирӯз бозӣ важняй мода се бозӣ дига мондагиай ё ки 4 та соз намедонам хайл бо мефаҳмонумтона. Агар ҳамин бозиҳоро 2 та ё 3 та подряд бой битем, ай лига ме премия лига дига мерим як команда дум ба дум мояд 5 очко раз мешавад. Барон ка бародаро видеоро тамошо кунем моментҳои зурш агар ам брачка снимат кна як ҷоя тамошо мекунем ҳамаша бо ма канда комментатори хубиш мекунем соперникаш зардода осим хай будаш мерем ва иҷода бозӣ сар мешавад туп ай соперники мо касе намедонад командаи мо сирхоя ва командаи соперник яъне против мо бозӣ мекардаги номаш туркугучу туркай турко короче ҳамаш либос зардо вайҷа дима ята грузин дадод грузин дада рафт натонист биҷо уҷа серхио рамоси турки ирсусу рақс кард тупа даидод иш дод дальше бозӣ ҳам хир рафт вайҷа моменти дим ай туркугучу ай турко яъне рақами 10 бо туп зарбаи хело сахт задани буд нашид иҷа сирхоама гирдиш кардан короче рақами 23 рақами 10 дод рақами 10 саркала дод ӯ сағира сарш кала еси 4 рақами 17 тупа гири уҷа жения қадрози мора фреб кард фланк кард уҷа ки майри бемӯи сарай мо иросига сарш калай майрам иҷа атакаи мора мебинем да 46 минути атака кардем грузин тупа гирифт амухе дод ки уҷа ҳиш канабуд хай бо даши сарш вайрон шид бо даши мерем ани ҳамо қад баланда жения толик дадо толик украинсаи сағира гуфа мара фреб кунам ки бо натонист тупа тарафи мазад ане каси нашинох и маем рақами 17 кома тоҷик ма тупа ята пеш додум да ӯ ки буд вадимиш камдами капитан во бо маи ки дадом жения даш майри саркал дадод майри саркал ҳамҷа фикр каси ки дабутум натома мобайн дадод ки уҷа стас гирифт тарафи далбоеб дигар шойкаи далбоеб намедонад дигар чикор кунад гирифт қафо дод иҷоз я моменти безебай мора мебинем иҷа ки гири вадимаи виталия чия намедонам рақс карда рафт рақами дамо гири тарафи украинс дадо и украинс бо мега ма профессионалам тупа гири вақти то я нафара зад ки ам штангаи болода зад ба фикрам штанга набуд хайр рафтем бо даша анеҷа ята моменти безеб ай туркугучу десятка номер справа брал с мячом кома защищает там а он ударяет но там чуть-чуть не хватает. Туркия опасно играет, но идем дальше. Я-то опасный безеб, ай туркугучу, яне турко, рақами 39 чилай намедонум. Подача каки саркали мо майр, тупа бро саркали ё почавзашки уҷад. Кевин де Брюйне, яне Кевин имо тупа қапид осонак свободный, бо дальше рафте. Анаки ҷа як удари девонаги ай Кевин де Брюйне, яне номуш Кевин ама Кевин де Брюйнеш мегум анаҷа украинси мо рафтеса сағира камерачи намедонам кама сиёнка дорад баргои дарахта сиёнка кардеса иҷа до стас мегӯяд туи хона рақс кардеса да уҷа рақами даи мош надора ва бо тупа турко гирифтан иҷа грузин вафше даст гипс рафсодай сарш вайронан иҷа рақами 10 турко туркугучу саркали мо удар далбе тупа гардон хайзур шид анака дие моменти демонаги опасни ай украинис пеналти судья накамҷа пеналтира надод барои ки сари саб сафедаи судьяра пофигаша даи коро анаҷа кома таҷиқати рақами 8 уҷа рафсодай уҷа сағиро мар ҳаво додан турка шатақати задамуш ғалтис турхес мари як шатаи дига зад судья туркози я жолти метавоз бо мебини хайхтон унҷа разбори калон шидем хай бо дальше рафтем ва серхио рамоси тоҷикинемҷа тупа мегирози сағира турк ёко пардеса меги кинои человек паук 8 снимат касеҷа кома таҷик зада танаш гузашт туп ба фикрам гузаштак буд ма ваъз кардам ки судья сивисок кашид ҳама сарошон вайрошид туркура мегӯ анаҷа миша чагайга як ба яки холи удар на левый фланг но это была очень большая ошибка миша ну ты тоже хуёво играл идем дальше. Як момент дад руни варатай соперник сағирора би меги ланка бозӣ дора ишус мезана ай дастшон ягон чи наомад агар намезадан гол мешид анеҷа грузин тупа гири тупа да кома тоҷик дод яъне ма хидм дадод ма иҷа гирифтам то охирдум я удар задам ки штанга қариб гол мешид иҷа украинчи ударига да сари узад иҷа девонаги шид иҷа димай профессионало ма саркал гирифт тупа сразу гу пеш партоки ма иҷа гирифтам ба даст гардод анаки жолти розӣ метама судья
صغیره کوما توجی کم دیوونه ما سرم کم وایرونه خیلی اهمیت ندیم برداره سرکال سرش وایرونه اینجا سودیا گو جبر جالت رفتن پا توجی گفت دیجا کره توجی کی تامکنی خیلی بودش رفت اشترافنوی اپاس نیزدن طرفی کوین دی بیرونیس پاکوی نگیری چه پارتر پا میگی لیگا چمپیون فینال زدیست آنجا دیما گیری دیما وادیم داد وادیم گیری کوما توجی داد ما گیریم پاکوی نه آخوند روی کردن آخوند گفت ریوگ میگیرم کی ام خیلی کسی خفاش جای سوسپش نکرد ایش شامگریخ او شامگریخ صغیره میگه افغانستان دایدست اونجا استاز وادیم داد وادیم طرف اوکراین رفته وادیم ابراد تو طرف استاز یه اودار زد کی پای چاب بود درست بود نمیدونم هم کاجلا قریب گل میشد خیلی بود درچه رفت штрафной خیلی опасный ای ترکی گچو و اونجا کوما توجیک دیده نوخی قدرش ای قاکدگی اونجا همه قد پاسو بودیم خیلی گام نداره штрафной опасный اونجا قد بالان تولیک آناتولیویچ زد توپ اوگلاوی کرد خیلی بود درش رفت آنجا چیکار میشه این صغیره ترک میگیره توپ در رقم 9 میپرتوه نمیدونم اینجا کوما توجیک خطو نیوخی کوما توجیک دای شک گذاشتم که در 15 دونه شو بره ای نیمار دا باترش کردم نگاه کنوزی از 3-4 ساعت خو میرم برای که ایجاد بازی ما موج یک نوبر دست افتیم برای ما دیگه تودونم ترکو سر وارد دستش طریقه سه پاد میگه چی نشده توجیک کارش سیو میکنه میگه اونجا جنیا سری مرا توسه میگه بخیونه توبر مفتون میخزم کلاتا داکیم جود میزنم که خیز برا کی توجیک سرش وایرون ده سوجا را میگه بیار اونجا چیه دیزه دارن تا یک نکه بگی بیو کی اونجا آنجا گروزین توپ اومد اونا شوبر گروزین دایده یک با یک خالی شوخی میکنیم یک با یک نیست دیما دادو دیما وادیم نمیدونم ایش وادیم اوچ من نمیدونم کی ایش دادو اوش استاز صغیره میگی توک زده شد بازی را نمیتونه درز نمیتونه همین استاز باید تو باشه آدمی که داو جهتی دیگه رقص کیسه بودن و انا که دیما طرف استاز دو این هم استاز رقصه و آخون اینجا گفت میگیرم ریوکی دا پوش وارشان اینجا کوما توجی تو بگیر یه سکس افریقا کی نکی فوشیده بود داشت پاروی کردیم و اینجا خوی فوتبال اینجا دا بازی تمام شوا با همی برادر رو خیلی کوما توجی آخون چخ کدای خواه خیلی سودیا گفت به ما اوسو برام برادر رو این آخری بازی میشود رنگ ما وقتا لایک و کامنتاری خوب تو نمونین دستگیری را خوب کنین که روز پگا بازی زور میره موجا کوین دی بروینه تو پاوس دا تورک داد تورک نمیدونم باش کافی اوش گذراند خیلی بود درش ویدیو نواش داد میکنیم رحمت و تو ویدیو دیگه بازی یک شد اینجا برادران رزولتاتی بازی یک شد اون همه وقتش همه چی هست پاوزا کنی بیرین و ما از تابلیت شما را نشون میتونم سبزی یکم دیده است یا لیگا بالا میروه سرخی همه پایان 14 هم جو یا لیگا پایان میروه و 13 هم جو در بالای سرخ مایم سه بازی دیگه مونده هممون اگر 11 اچکوگا هم آخران جو 14 هم جو یعنی ما را دایره کنه ما یا لیگا پایان میریم تا ویدیو دیگه